अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। वो तीनों अपने घरों से दूर हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। सर्दियों की छुट्टियां हुई तो उन तीनों ने किसी अच्छी सी जगह सैर का प्रोग्राम बनाया। सबकी बाहिमी रजामंदी से करीब ही एक तफरीही मकाम पर जाने का फ़ैसला किया गया। वहाँ एक बहुत अच्छा होटल भी था, इसलिए रिहाइश का कोई मसला पेश नहीं आना था। वो जगह वैसे तो खूबसूरत थी, मगर लोगों का कहना था कि रात के वक्त वहाँ बाहर घूमना ख़तरे से खाली नहीं। वो तीनों भी ये बात जहन में बिठाकर वहाँ चले गए कि कुछ भी हो जाए रात को बाहर नहीं निकलना। होटल में कमरे उन्होंने फ़ोन पर पहले ही बुक करवा लिए थे। होटल जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से भी शानदार था, और कमरों का तो जवाब नहीं था। उन तीनों ने अपने लिए अलग अलग कमरे बुक करवाए। उन तीनों का ताल्लुक अच्छे घरानों से था, इसलिए पैसों का मसला पेश न आया। एक बात जो कि उनके लिए हैरानकुन थी, इतने बड़े और आला होटल में इंतहाई थोड़े पैसों में कमरे मिलते थे। ये बात खैर इतनी भी अहम नहीं थी कि वो इस पर सोचकर वक्त ज़ाया करते। वो लोग शाम 6 बजे होटल पहुँचे। एक ही जगह बैठकर खाना खाया। खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चला। फिर तीनों ने लैपटॉप पर एक हॉरर मूवी देखी। 3 घंटे उसी में गुजर गए। जब नींद सताने लगी तो नबील के अलावा दोनों दोस्त अपने अपने कमरों में चले गए। नबील भी उनके जाने के बाद अपने बिस्तर पर आ गया। बाहर दिसंबर की पुरस्रार और गहरी रात का राज था। वो एक गर्म इलाका था, इसलिए सर्दी का जोर बहुत ज़्यादा नहीं था। कमरे में हीटर का इंतज़ाम भी था, लेकिन नबील ने चलाने की जहमत ना की क्योंकि सर्दी काबिले बर्दाश्त थी। उस कमरे की खिड़की पर हल्के जर्द रंग का दबीस पर्दा लहरा रहा था। कमरे में जहाज़ी साइज का एक बेड था, जिस पर गहरे नीले रंग का नरम व मुलायम कंबल रखा हुआ था। नबील ने एक नज़र खिड़की खोलकर बाहर डाली। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। धुंध जैसा एक धुआं फिजा में चारों तरफ फैला हुआ था, जो शायद माहौलियाती आलूदगी की वजह से बाकी शहरों की तरह वहाँ भी था। इस खिड़की से होटल की पिछली तरफ के मंजर नजर आते थे। वो कुछ देर खड़ा देखता रहा। फिर जब खिड़की बंद करने लगा तो एक तेज हवा का झोंका अंदर दाखिल हुआ। उसे न जाने क्यों एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। उसने फौरन खिड़की बंद की और बेड पर आ गया। कुछ देर दिल गैर मामूली अंदाज में धड़कता रहा। फिर आयतल कुर्सी पढ़ी तो नींद का गलबा छाने लगा। चंद ही मिनटों में वो खराटे ले रहा था। रात का दूसरा पहर शुरू हुए अभी कुछ ही देर हुई थी जब नबील की आंख एक डरावने ख्वाब से खुल गई। वो उठकर बैठ गया। सारा जिस्म खौफ की वजह से पसीने में शराबूर था। शायद हॉरर मूवी देखने का असर था। उसने सोचा दिसंबर की सर्दी में भी उसे कमरे में घुटन और गर्मी सी महसूस हुई है। वो बेड से उतरकर खिड़की की तरफ आया। खिड़की खोली तो ठंडी हवा कमरे में आने लगी। कुछ सुकून महसूस हुआ। नबील ने बाहर के मंजर पर एक नज़र डाली। धुंध अब नहीं थी, मौसम साफ था। दूर दूर तक फैली तारीकी देखकर एक बार दिल हौल उठता था। उसे रात का दूसरा पहर सबसे खौफनाक लगता था। वो कुछ देर खड़ा लंबे लंबे सांस लेता रहा। जब कुछ देर बाद वो नॉर्मल हुआ तो खिड़की बंद करने का सोचा, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र होटल से कुछ दूर बने कब्रिस्तान में गई। बिना चार दीवारी के वो छोटा सा कब्रिस्तान था, जहाँ कतारों में कब्रें मौजूद थीं। वो हैरान हुआ। इस कब्रिस्तान के बारे में तो कभी नहीं सुना था कि होटल के इतने करीब ही कोई कब्रिस्तान भी है। ये होटल वाले भी कितने बेवकूफ़ हैं। भला कब्रिस्तान के इतने करीब होटल बनाने की क्या ज़रूरत थी। वो ज़ेरेलब बुड़बुड़ाया। कब्रिस्तान के दाखिली हिस्से पर एक नलका लगा हुआ था, और ये देखकर नबील की आंखें फटने वाली हो गईं कि इतनी रात को वहाँ एक औरत पानी भर रही थी। एक छोटा सा बर्तन नलके के आगे रखे वो इर्द गिर्द से बेनियाज नलका चला रही थी। नबील की तरफ उसकी पुश्त थी, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। चांद की रोशनी में हर मंजर वाज़े नज़र आ रहा था। या अल्लाह, इतनी रात को ये कौन औरत है और यहाँ क्या कर रही है? वो दिल ही दिल में बोला। ये मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो एक सेकंड में खिड़की बंद करके बेड पर आ गया और सोचने लगा कि आखिर वो कौन थी। फिर ख्याल आया कि शायद इर्द गिर्द
کوئی عورت ہو جو اپنے کسی عزیز کی قبر پر آئی ہو۔ یہ سوچ کر دل میں موجود ڈر کچھ تو کم ہوا، لیکن وہ اتنی رات کو وہاں کیوں موجود تھی؟ یہ بات ابھی تک سوالیہ نشان تھی۔ کچھ دیر فضول سوچوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے بالآخر رات کے 2 بجے ایک دفعہ پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلا دن بالکل عام سا تھا۔ ان تینوں نے پورا دن ارد گرد کا علاقہ گھوما۔ نبیل نے قبرستان اور عورت والی بات کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ شام ہوتے ہی وہ ہوٹل میں واپس آ گئے۔ رات کا کھانا 7 بجے ہی کھا لیا گیا، کیونکہ سب بہت تھکے ہوئے تھے اور آرام کرنا چاہتے تھے۔ آج سردی کی شدت کل کی نسبت کافی زیادہ تھی۔ یہ تقریباً رات 9 بجے کا وقت تھا۔ نبیل اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی لڑکی سے چیٹنگ میں مصروف تھا کہ اچانک کھڑکی خود بخود کھل گئی اور اس میں سے ٹھنڈی سرد ہوا اندر آنے لگی۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین ڈاؤن کر کے اٹھا تاکہ کھڑکی بند کر سکے۔ ہوا اتنی زور سے چل رہی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس پہنچا۔ کھڑکی کے پٹ بند کیے تو ہوا کی شدت کی وجہ سے وہ دوبارہ کھل گئے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ کھلی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے قبرستان پر نگاہ پڑی۔ وہ کل کی طرح ہی سنسان اور خوفناک لگ رہا تھا۔ باہر اب طوفان آ چکا تھا۔ اس نے زور سے کھڑکی کو اندر کی طرف کھینچا، مگر وہ اب بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسی جد و جہد میں اس نے دیکھا کہ قبرستان کے نلکے پر آج پھر کوئی عورت کھڑی پانی بھر رہی ہے۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا جو ہوا کی وجہ سے اڑ رہا تھا۔ وہ بڑی لگن سے نل کا چلا رہی تھی۔ نبیل کو حیرت ہوئی، آخر یہ کون تھی جو روز رات کے وقت وہاں آتی تھی؟ اس نے سوچا کہ آج وہ جا کر دیکھے گا اور پوچھے گا کہ آخر وہ کون ہے۔ وہ کوٹ پہن کر نیچے آیا۔ ہوٹل کی سنسان سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا دھیان مسلسل اس عورت کی طرف تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ نیچے آیا تو کاؤنٹر پر مینیجر کھڑا کمپیوٹر پہ مصروف تھا۔ نبیل کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے آواز دی مگر وہ بنا رکے بولا، بس آ رہا ہوں۔ بولتے کے ساتھ ہی وہ بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ ارے سر سنیے تو۔ مینیجر اس کے پیچھے آیا مگر وہ جا چکا تھا۔ نبیل ہوٹل کا لان عبور کر کے بیرونی گیٹ سے نکل کر پیچھے کی طرف آیا۔ اس نے دور سے ہی اس عورت کو دیکھ لیا۔ وہ ابھی تک وہیں تھی اور ہنوز اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ چلتا ہوا قبرستان کی طرف بڑھا۔ عورت کے پاس پہنچ کر دیکھا تو وہ اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھی۔ لمبے سیاہ بال کمر سے ہو کر زمین تک آ رہے تھے۔ اس کو حیرت ہوئی۔ اس عورت کا قد انتہائی چھوٹا سا تھا۔ اس نے آج تک اتنا چھوٹا قد کسی عورت کا نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساکت کھڑا اس کی پشت دیکھتا رہا۔ عجیب بات یہ لگی کہ کمرے کی کھڑکی میں سے اس کا قد نارمل نظر آتا تھا، لیکن اب وہ سامنے بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ بالٹی پانی سے بھر چکی تھی۔ اس عورت نے اٹھایا اور قبرستان کے اندرونے حصے کی طرف چل دی۔ نبیل بھی دبے قدموں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ طوفان اب بھی زوروں پر تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک جگہ رکی۔ نبیل کے قدم بھی جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ اس کا دل 1000 وولٹ کے کرنٹ لگنے کے بعد کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اچانک وہ ایک جگہ سے نیچے اتر گئی۔ نبیل نے پھٹی آنکھوں اور اڑتی رنگت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ وہاں زمین میں نیچے کی طرف سیڑھیاں تھیں۔ وہ عورت اب غائب ہو گئی تھی۔ شاید انڈر گراؤنڈ کچھ تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ جو ہی وہ نیچے ہوا تو اوپر سے ٹھک کی آواز کے ساتھ زمین جہاں سے سیڑھیاں تھیں خود بخود آپس میں مل گئی۔ وہ اب زمین کے نیچے تھا۔ یہ منظر اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کو حوصلہ اس بات کا تھا کہ وہاں روشنی تھی۔ کوئی لائٹ بلب کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی روشنی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ عورت اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ نیچے اترتا گیا۔ تقریباً 150 سیڑھیوں کے بعد جب وہ نیچے اترا تو ذہن زلزلوں کی زد میں آ گیا، کیونکہ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ وہ دنیا اس دنیا سے بالکل الگ تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ وہاں ایک بڑا سا بازار تھا۔ بازار میں بڑی بڑی عمارتیں جو آسمان کو چھو رہی تھی، اور تو اور اب وہ کھلے آسمان تلے تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ زیر زمین تھا، مگر یہاں کے تو منظر ہی الگ تھے۔ وہاں بہت سارے لوگ گھوم رہے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ ان سب لوگوں کے قد بہت چھوٹے تھے۔ عورتیں اور مرد جن کے چہرے بالکل نارمل تھے، لیکن باقی جسم انتہائی چھوٹا تھا۔
बिल्कुल बोनों के जैसा। उसको सब देखने लगे। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो कब्रिस्तान के अंदर से ऐसी अजीबोगरीब जगह पर आ जाएगा। इतने लंबे इंसान को वो सब लोग अब हैरत भरी नज़रों से घूर घूर कर देख रहे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? एक छोटे से आदमी ने पूछा। नबील की समझ में न आया कि वो क्या करे। मैं नबील हूँ। उसका डर किसी हद तक कम हो चुका था। जो भी था वो इंसानों के दरमियान ही तो था। तभी एक आदमी आगे बढ़ा। कहाँ से आए हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें, और तुम इतने लंबे कैसे हो? वो सर को ऊपर उठाकर बमुश्किल नबील को देख रहा था। इतने छोटे लोगों के दरमियान वो कोई देव है कल इंसान लग रहा था। आप लोग कौन हैं? उसने सवाल के बदले दोबारा सवाल किया। हम इंसान हैं, लेकिन तुम कौन हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं भी इंसान हूँ। वो अपने सामने खड़े बोनों के एक मजमे को देखते हुए बोला, इतने लंबे इंसान कैसे हो सकते हैं? हजूम में से एक आवाज़ उभरी तो सब कहे लगाने लगे। अरे ऐसे लंबे तड़ंगे इंसान तो कई साल पहले होते थे। तस्वीरों में नहीं देखा तुम लोगों ने? हजूम में से ही एक आवाज़ आई और साथ ही फिर से कहे बुलंद हुए। नबील के जहन में कई साल पहले अपने दादा जान से सुनी बात जहन में आई, जिन्होंने बताया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इंसान बिल्कुल बोनों की तरह होंगे। उनकी शक्ल सूरत हम जैसी होगी, मगर वो कद में बहुत छोटे होंगे। तो क्या वो उस दौर में आ गया था? वो खुद से कहता हुआ हैरान हुआ। लेकिन वो वहाँ कैसे आ गया था? उसने सोचा कि वो उनसे पूछे कि आखिर वो दौर कितने सालों बाद आया है। वो सब उसको किसी मावराई मखलूक की तरह देख रहे थे। आज क्या तारीख है? उसने कुछ सोचकर सवाल पूछा। 7। एक आदमी ने फट से जवाब दिया। नबील को याद आया कि आज वाकई 7 तारीख थी। और साल कौन सा है? वो दोबारा बोला, सन 4018। उसी आदमी ने जवाब दिया। क्या? नबील का मुंह खुले का खुला रह गया। 4018? उसने जेर लब ये अल्फाज दोहराए। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये कि वो सदियों बाद का ज़माना था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने सर को ज़ोर से हिलाया कि कहीं वो नींद में कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा था। सब लोग उसकी पागलों वाली हरकत पर हंसने लगे। अगर वो 4018 में आ गया था तो वापस कैसे जाएगा? क्या हुआ? उसको ऐसे परेशान खड़ा देखकर एक आदमी ने पूछा। उसने जवाब में सारा किस्सा उनको सुना दिया। सब लोग उसकी बातों पर बुलंद आवाज़ में कहे लगा रहे थे। वो शायद उसे पागल समझ रहे थे। चलो भाइयों, सब अपना काम करो, ये आदमी पागल लगता है। एक आदमी ने बुलंद आवाज़ में कहा तो कुछ ही देर में सब वहाँ से खिसक गए और वो वहाँ तन्हा खड़ा रह गया। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो रो देने को हो गया। तभी एक बूढ़ा छोटा आदमी उसके पास आया और बोला, तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। यहाँ ये लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम उस ज़माने से आए हो जो 2 सदियाँ पहले का है, लेकिन मैं वापस कैसे जाऊँ? ये कौन सा ज़माना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सन 4018 है। तुम देख नहीं रहे कि लोगों ने कितनी तरक्की कर ली है? यहाँ हर काम के लिए मशीनें हैं। यहाँ इंसान कोई काम नहीं करता, बस मशीनों को चलाता है। इमारतें आसमानों से बातें कर रही हैं, बस हम लोग खुद ज़मीन में धंसते जा रहे हैं। उस आदमी का धंसने से मुराद अपना छोटा कद था। तो क्या उसके दादाजी ने सच ही कहा था? वाकई एक ऐसा दौर आएगा जब दुनिया बहुत तरक्की कर लेगी और उसकी पहुंच चांद से भी बहुत आगे होगी। इंसान मज़ीद आराम पसंद हो जाएगा। उनके कद बिल्कुल बोनों की तरह होंगे, जैसे पहला दौर था जब लोगों के कद बहुत लंबे हुआ करते थे मगर फिर छोटे होते गए, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो बिल्कुल बोनों की तरह लगने लगे हैं। हाँ, शायद एक ऐसा दौर आएगा जैसा वो देख रहा था, जिसमें वो मौजूद था। कब्रिस्तान की औरत ने उसे 2 सदियों बाद का ज़माना दिखा दिया था। बाबा जी ने उसको बताया कि तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। वो उनके कहने पर वैसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया। उसे हैरत हुई क्योंकि अब फिर ज़मीन 2 हिस्सों में थी। कब्रिस्तान में पहुंचकर उसने बिना कुछ सोचे समझे कदम होटल की तरफ बढ़ा दिए। वो जल्द से जल्द ये बात अपने दोस्तों को बताना चाहता था। होटल पहुंचकर देखा तो वो दोनों सोए हुए थे।
اس لیے بار بار دستک پر بھی دروازہ نہ کھولا۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے اٹھ کر رات کی ساری کہانی اپنے دوستوں کو سنائی، جس پر وہ خوب ہنسے اور اس کا مذاق اڑایا۔ تب وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ان کو قبرستان لے آیا، مگر جو منظر اس کو دیکھنے کو ملا وہ اس کو ساکت کر گیا، کیونکہ وہاں کوئی قبرستان ہی نہیں تھا۔ اور جب ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا تو سب نے کہا کہ وہاں تو کوئی قبرستان ہے ہی نہیں۔ چل یار، تو نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہوگا، اس کا دوست ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ پھر ایک ہفتے بعد وہ لوگ واپس آ گئے۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی نبیل کو وہ رات یاد ہے، اور اسے پورا یقین ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جیسا وہ دیکھ کر آیا ہے۔ وہ جس کو بھی یہ بات بتاتا ہے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہوگا، مگر نبیل کو یقین ہے کہ وہ سب اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نبیل کو کوئی دماغی بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اکثر وہ خواب میں دیکھی گئی چیزوں کو حقیقت تصور کرتا ہے۔ وہ اکثر جاگتی آنکھوں سے ایسے منظر تصور کر لیتا ہے جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ ان مناظر میں اس حد تک کھو جاتا ہے کہ اسے وہ سب سچ لگتا ہے۔ اب قبرستان والی رات کی بات میں کتنی سچائی ہے یہ بات وقت بتائے گا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔